Hello viewers kan apni khan opore ekta janai dia aro besi in porola video banai gina dikhai di ase SBF laga ita tu olo bhal nisina dikhi ase bhal basabi olo bhal ase SBF aro RBF laga tu ekdam chutu ase sabi patala ase chutu ase itu opore besi lobo laga bhal hi nai sabi itu recheck kora khan laga ase itu sabi na itu kan ase sabi SBF laga be itu ekdam moi 4000 laga ita ani ase itu majode lobo ladu SBF aro SBI duita la company bhal ase aro itu de RBF laga company du bhal nai aro ede ekbar sai sabi itu bhal olop select krina rakhi di ase SBI aro SBF laga ase ede aro kiman check koribo ede RBF laga ek piece bina pabo sabi RBF kan sabi do itu ase RBF ekdam tera mera aro ek side chutu hobo ek side tu hatta phati aro edo sabi do RBF laga do RBF ko do sabi itu bi RBF ase do pura itu RBF la company do ekdam bia ase kiman jon ghor banai gina ase apni khan ke janai dia ase apni khan do direct itu company ke na sai gina ina lobo karne itu janai dia ase dogani khan ke direct order no korbi apni jabi check korbi bhal bra sai gina lobi moi nisina duk na pabo karne itu koi dia ase sabi SBI bisi bhal ase aro ghor uthabo karne bi mistri khan karne bi duk nai aro ghor jabi iman nai aro besi shape tu bhal ulai moi apni khan ke janai dia ase inaga moi nisina duk na pabo karne aro moi ne kusi kwabe noi moi ekta ghor banai ase as a YouTuber moi YouTuber ase YouTube ke paisa tu ekbar bi earn kora nai etia 10k tak pi hone 10k hobo karne bi subscribe kori dibi aro itu 10k pungchise gola apni khan ke ki jane moi ekta bi ki bi dikhai dibo pare aro ekta kushi pabe itu janai dibo pare aro dibo bi pare to one 10k bi pungchai dibi etia ghor olop kacha macha banai ase mystery kahan karne bi moi kam kori ase aro moila sati ekta ase tai bi naka manu ase moi dujon hi kam kore mia manu khan besi ase dunia de India de especially mia manu khan besi kam kore tai khan pathor ghor bi RCC bi banai ta hen ke rex di gana ghor banai hoy mia manu sob bia ase no kwa noi holi bi itu majore mia majore bi ekjon duijon bra badnam kore aro tai khan bra aro onta pitibo onta tai khan bra hi naka manu khan ke maribo onta naka manu khan ke harassment dibo ref koribo noheli murai dibo maro kes besi huni thake naga manu khan bi bisi para khan ase de moi nisina oy moi bisi para bi noi puisa na thaka karne moi nije hi kam kore itu tu para na ho jai to inaga tak pi kam sikanai bole do ki kam koribo as a YouTuber aru as a youth passer ase na moi ene manu khan ke kam pathaise gole do bisi duk pabo itu la ghor la estimate tu kiman ase gole do itia som 250 tu jai gena ase sob milai gena aro 150 jaise gole to complete hoi jabo ide 38 by 14 ase aro ekta command room ase etu to 18 ase etia amni khan ke etu janai dia ase aro etu balu laga ki naga loi ase gole to jaga brahi uthai lobe jaga ke amni khan tamper ekta anise gole tare 450 ane 450 direct ani dia ke ide olop moi sosta bra pai holibi dokan ni khan ke order korean dokan ba anishe gole do tata ek trip te transporting bu 7000 de aro etu 7000 dibra jaise gole do 14000 ase aro balu 450 de ekta 50 de 30 rupees hisab te loi de aro etu duita ke do aro 12000 ase milaise gole do 26000 inaga 267,000 ina jai inaga dia bodli do ekta timber de tade 18000 aro
19 ina di kena kini loa itu hi bisi sosta ase not only itu balu geti bi ekdam amahan kotha bhal bra kuina sosta bra lobo parbo aro dusra ki itu root hobi noilibi ki cement hobi sob to itu amni khanke moi jana aro moi nisna duk na pabo karne amni khanke itu koi dia hi ase aro bisi moi jani she konoi amni khan jani thaga moi khanke jani bole dia nai aro moi khan ba na buja gane na jana gane duk pa aro moi nisna duk na pabo karne dusra khanke itu koi dia ase so itula channel ke kushi paise bole subscribe like share koribi aro kimanjon moi nisna ina duk pai tahan ke itu video tu pungchai dibi koina itu bi janai dia ase apni khan jana nai gole comment section ke dibi moi janai dibo thank you